त्रिपुरा साब बीजेपी ना हमजाबी बुट ना बागै ताबो त्रिपुरा माने बीजेपी ओ जॉइन आबो हांगाय आनि जता स्टार्ट दा हांगाय ताबो ग्राम सिदे 18 टेक लाइ बस्को आबो तो बीजेपी ने दाबिया आबो हांगाय आईपीएफ इन अचीवमेंट ओ जागा सिके हिज एक्सेलेंसी बा हिज हाइनेस नि जागावो आं अनारेबल थेबागादा गणतंत्र मिनिं बता डेमोक्रेसी मिनिं हो आं बनाबा खाय सैखाता ताई अब कारण राजभवननि गांगांगै ताबो हि साइनेस बनो साकाबो एवं आ बस खामान बागैनो ताबो आं जत जनगणना बा क्लियर खालामनानै मुसुङो तानि माले जों ताबो गभर्नर न बनि व्यक्तिगत म किन्तु हायपना आनि क आं बाहाय आं तिनि ता मुइ समस्या नाय आं खना ता मुइ समस्या नाय आं बबो हाय कामलै जुमनाय आं बबो हाय जुता कानाय आं बबो हाय नक तांनाय आं बबो हायके तंनाय आबो आनि कोंनां तामबाय सिनाय आबो केबो आबो हारा जागा इंटरफेयर खायनानि कोगिया एवं बजुनि से सीएम तो आबो हायके नरतांनि नाया नै साइदं हांगाय आं बना ककनो एकदम तीव्र प्रतिबाद खायो बना कक त्रिपुरा बिरोधी कक एवं त्रिपुरा नायसलेमन कक एवं त्रिपुरा राजनैतिक आनि खतरि कारण तांगे राजनैतिक आनि खतरि आताय आं नरजतन खबरना मुसु त्रिपुरा सानि साता आमार बांगलिफोन खायनाय कक त्रिपुरा नाय तंनाय दाखुदे बखुक चं अ जरावो त्रिपुरा हास्तेनि हालकनो चेरि नायनानै थांगांके बेलाखे साजागनाय कक गोबांमा ओइ दङो त्रिपुरा सानि हामक्राय रगजाक लामावो केबिं मुं ओंयाकेबा गोबांमा कक रंजागै थांगा जे कक रंजाक मानि आबो जेसेबानो चेरि सानानै नाङै दंखा ओ चेरि सानानै हिनि माने बिसिङो रमुइ नायतोगै नायखांगाखाय जों नुगो जे ताबो कतर रोमान स्क्रिप्ट निबो चबा आंलाय दंलायो आबनो कारिबो ताबो 125 एमेंडमेंट निबो ककलाय दंलायो आबो सुदु त्रिपुरा मथासिमे जत पार्टी निबो खाक्तिनो ओ बो कक कासै दङो आबनो कारि पार्टी बे पार्टी नि बिसिङो एलायंस पार्टनार बिसिङो कक बांलाय दङो आबनो कारिबो जतनसे कतर इसुखा जे विशालगढ़ आमचायो बा बिश्रामगंज आमचायो रमदि सिपाहीजला जे डिस्ट्रिक्टको ताबुक जे नगर पंचायत कताल खागमानि आ इसुरक त्रिपुरा सारनि बखाव बम हाय ngै दं अबो केबो जानजे जावानि तो सालायो दङ फेबा जों दिनै अबरनो चेरि सालायनि नांसका दर ngै दंखा हैनो कक सालायनि बागै यां बिशालगढ़ आमचायनि न लोको हामक्राय हदा हामक्राय सामुंतां दंजानाय लोकरकनो जे मानतै चुबाचु आजिमुंनि सिमि थेङै हदानि गोबांमा लाम फुरुइ दंनाय बरम गोनां बिचिं देब बर्मा सार तिनि जरावाय आं कक त्रिपुरा मा फायजा जाखा सार तिनि नों जराम बागै बलायखे लाम सगो तिनि पान्दाव जराम बागै हामबाय ननबो बेलायखे खाकसांमा ताय हामजांमा जिबा याफारो ताय कक त्रिपुरा नेङै कक त्रिपुरा नबो ताय नरक ने चैनल न नाय दंनाय जत खाजानि ताखक ताय बुखक आनि साय अकरा रकनो खलमं याफारो ताय आनि साकसलाय ताय आनि कुसे कुसुरकनो हामजाकमा जिबा याफारो हामबाय सार ननि थानिव पुइला जे ताबो कतर इशु कांनि लोकेल निखौ नुमा सासिनाय जे नंनि एरियावो जे ताबो त्रिपुरा सा आमचाय रदबो नगर पंचायत खायखिबगा सरकारनि टारगेट थिंके तो कायसा बिसिनो नगर पंचायत खलाके डेभलपमेन्ट स्लांग हलै साजागो फियाबा नरक जे लुकुरक बाय मालाय दङो सालायो चेरलायो नंनि मकलो ताव नं बखाबो ओ जे नगर पंचायत एक्सटेंड दाखनाय आपनो जे सेवितलां दंमनतै बाहायके नो नं रिएक्शन ताम सर हामबाय एक्चुअली जता प्रेजेंट सिचुएशन त्रिपुरा सारकनि बबो हायके हा कमी दं बा त्रिपुरा सारकनो बाहायके सकमरनाय आ पलिसिनो विशेष खाय ताबुक सुजाराव चिने हानि हास्ते सरकार आबो हायके सामंताङो तामो सीपीएम हुंदी तामो कांग्रेस हुंदी तामो बीजेपी हुंदी जेता ताबुक सुजारा नुगै दंमोन इता हायजे गावनि बागै ताबुक जे विशेष खायै सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट नि बिसिङो सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट नि हेडक्वार्टर खांखाय बिश्रामगंज आरोनि बिसिङो आबो तामनाय एडीसी एरिया पार्ट खबजागो जे ताबुक ऑफिस दंमोन आबो गांगांगाय ताय किसिसा फायके सेस्ट्री माय गाबुं हांके जनरल हायबोना आबो बचिनि बरक दङा जागाबा पंचायत हबो हांके एक्चुअली ताबुक जे विशेष खालाय बिश्रामगंज आगे आमतली एडीसी विलेज दङ इनक्लुडिं बाजार सह ताय पुष्कबारी होनाय पुष्करबारी इनका आब्रंखा एडीसी दंमोन
কিন্তু ফিয়াবা আবনো পইলা কেস খালাयै তাম খালাইকা জেনারেল এরিয়াও লাংখা ও যে বাজার এরিয়া সিমি হাঙ্কা আবনি পরে হাঙ্কা 2015 ডেলিমিটেশন হাঙ্কা আর ডেলিমিটেশন হাঙ্কা চিন বরকনি বিসিङै ন আফ্রু যে সিপিএম সরকার দङ তাই সিপিএম খালাইনে রক বরকনো কনভিন্স খালাই পার্টি তাম খালাইকা বরকনো সয়ররই जों एडिसिओ तंगिया हनै बरकनो सयनावै आबा हेके खायै आज कुटो आबा हेके माने बरकनि सापोर्ट खाटा हेसे गावनि बागै आ जराव हांकांकांकांकाय सरकार बो तंगमनिबा गाबो आप जनरल नि फेबारो आ एडिसि नि हा तंगमनि जनरल रो थांका जे पुष्कर बारिनि माने किसा अंश फियाबा ताबु रमसिदि आयां निनि तामने आमतलि विलेज नि बिसिङो जुगपुकुर हनै दङ आ पारा हांगांगांगाय खाकसा वानसे एरि हांगांगांगाय जेनेलत लांखाफ्रो अंकते खाकसा हांगांगांगाय तिब्रासा जे दङ आबुनं हांगे एडिसन दैगलांखा ए आबुरनो ताम खलायबि केबर ताबुं हांगांगांगाय जेता रेवेन्यू मेपं हांगांगांगाय आबो विभागनो तिब्रासानि जागानो हांगांगांगाय बरक जेनेरेल एरिया खलायै आबो किन्तु आबुनो तुइ केबो सायमान्या अंके आंबो सायमामानि कारण हांगे रेवेन्यू मेप कारिखा रेवेन्यू मेप नायखा आबुनि परेन सायमाना एक्चुअली आ बरो रक गागा ताबो विलेज काउन्सिल नि मुङैनो बा एडिसिओ बुदै दङ किन्तु हायबन बरनि खेतो जागा जमी गागा विभागनो जेनेरेल एरिया लांनि थांबाय का मेप बं गागा अंके ए मोहाय कन्डिशन होय दं आ जागावनो ताबो ताम हायका बिश्रामगन्जनो नगर पञ्चायत खलायनानि हनै जे ताबो रमसिदि निने बिश्रामगन्ज पञ्चायत ताव एडिसिनि माने एडिसिनि हानो जेनेरेल लां हांगाबो पञ्चायतनि थांका बिसिंलि आता गाबो हायकेना आमतलि विलेज निबो पार्ट कायसा आबो हायकेत लांखा गांगा कायसेसिरि माइ पार्ट कायसा तिप्रासा एरिया तमन आबुनो बतलांनि थांका आ एरिया रंगत लाङै ताबो ताम हायके नगर पञ्चायत खलायनानि हनै बरक प्रपोजाल लेखा हायका थानाय मासनि तामनाय 18 तारिख हाना नभेम्बर 18 तारिख बरक नोटिफिकेशन देखा आबुनो लास्ट ताबो जेकेबो जुरिसे आपत्ति दं हांका आपत्ति खालायमानो 17 डिसेम्बर नि बिसिङो एक मास नि बिसिङो जुरिसे आपत्ति करि हांगा आबो ताबो 99% नगर पञ्चायत नि थानानि बागै अफिशियली अर्डार नंखनानि मावाहाय लामावङै दं गाबोनि बागै आबुनो सायमानै आं खानावै बिश्रामगन्ज कयेकजन आयंनि एजुकेटेड बा सिविल सोसाइटी दंङै र बरक बाय मालायखे मालायमानि परे हांगांगाय जोंहाबो पिटिशन मारनाय नै सालायगा गाबोन यागुलं हांगांगाय जों पिटिशन सनामका सनामै अब हांगांगाय पिटिशन टू द ऑनरेबल गवर्नर अब हायके खाय आंनिया बरंनो कायसा पिटिशन देखा हांगा ओ जागाव हांगांगा ऑब्जेक्शन टू द proposal of creation of a new urban local body Bisramganj Nagar Panchayat under Bisalgarh subdivision Sipaijola district Tripura obong hangangkai subject gauni bagai ani kok hangangkai mohai je ঠিক আছে नों नगर पञ्चायत खालायदि आनि कुन आपत्ति करै किन्तु एडिसिनि जागानो एडिसिनि बिसिङनो मातन नाय जेनेरेल जागानो नों जेनेरेल तन्दि किन्तु एडिसिनि जागानो नों जेनेरेल खायै नों नगर पञ्चायत खालायमांला आबो खानि आपत्ति कारण तांनि हिन्दे बहुत बसर आन्दोलन खालायै गोबांमा बरकनि प्राण रुयै गोबांमा बरक माने तामनाय बिग्रा सावै आन्दोलन खालाय टिउएसनि बिसिंतै खालायै जों सिख सिदुल मानखा এবং आ सिख सिदुलनि एकमात्र सिनि सिखु थंखा अबसिमिनो जों कायसे मेप मांखा कायसे एरिया जागा बागै जाखा बा जा बागै नाखा आबुंखा सिनि तिब्रा सरमनि अस्तिष्टनि बागै गाउन बागै आ जे सिदुल एरिया ओ जे सिनि जागानो जनरल एरिया उतलाङै आ सिदुल एरियानि जागानो कमिरिनानै आबुं हांका कोनो समयफोन आंनि जे व्यक्तिगतभावे मानिनाय मेंगे এবং आबुनो तुई आं कयने आं व्यक्तिगत जत तिब्रासानो आबुनो तामनाय काराखे आगुंनानि बागै आं कबकनाय अ नरगनि चेनेलनि बिसिंतै कारण तामनि हिमालय चिनि जे एडिसि एरियानि जेता जागा दंमानि मेप दंमानि आबु जरिसे कोनो समयफोन कानिसा कानिक नाय बा ताबु क्रमसिदे 1 एकड़ बा आबु हायके खाय जरिसे कमी थांगांगांगाय लास्ट पर्यन्त हांगांगाय विभाग कमी थाङै लास्ट पर्यन्त हांगांगाय एडिसि करिङै थानाय आफ्रुनो तिब्रासानि अस्तिष्ट करिङै थानाय हिजे जेमन ताबु क्रमसिदे राजबंशी हनै दङ आबुं हांगांगाय वेस्ट बेंगल कुचबिहार
কুচবিহার নি কাইসা পার্ট থাকা বাংলাদেশ তে কাইসা পার্ট থাকে ইন্ডিয়ানি কুচবিহার তাবুক ইন্ডিয়ানি কুচবিহার রাজবংশী রংনি কোনো অস্তিত্ব করে বাংলাদেশ নি যে পার্টও দंनाय আবু রংনি কোনো অস্তিত্ব করে কেন বরংনি কিসে জাত টাইটেল সে সাইমান লিয়া বড় খাইছে বড় তামনাই নরকতাম জাदों नागे राजबंशी हिनि सिमिसे साइ दंसियो हंगा अमं हंगा फे हंगा के जोंबो जदिसे एडिसि एरियानि जागानो आबो हाइके खाइ बरक नगर पञ्चायत निने तामनाय सिटी कर्पोरेशन बा निने विभिन्न हनै बा निने म्युनिसिपल काउन्सिल खनै लां हांगाय आब्रं हांगे तिब्रा सरंनि जागा करेंनि थांगाय ताबो आसक तामनाय निने समाजरन त्रिपुरा हरिना देबबर्मा नगेन्द्र जमातिया बात निने तामनाय द्राव कुमारी आं निने तामनाय गोबां जे आबो हाइके सिने नेटारक सेक्रिफाइस खायै जोंनो जे रै गेलां माने आबुनो जों नारगै मान्या गांगाय गमाजागै थांगाय जों कथां दंगै कोन लाभ करे पॉलिटिक्स खाइबो लाभ करे अच्छा और काइसे मा सासिनाय बाबासा फासिं बिसि इलेक्शन वाहायनो इंगियानि बागै हामक्रायनि आगै दंखा आ जागाव बिसि इलेक्शन इंगिया खेंगिया नगर पंचायत दैफानो हामक्राय खायानो हनै सिरो मानेके तांनि नगर पंचायत जायां थावका अबाय बसु मुंगासै दंता ना आबो मागे नगर पंचायत साया आबो आंपक साया कारण ताबो जता जों अबो हायबो सानो एडिसि नि बिसिङावबो नगर पंचायत खालायदि म्युनिसिपल काउन्सिल खालायदि आकक जों सानो एवं पलिटिकल पार्टी नांगो एवं आबो सानैबो दङ हायसे किन्तु हायपन आबोनो इम्पोर्टेन्ट दय ताबो सुजारावसिनि जे रिजनल पार्टी रक आईपीएफ तिफान हंदि ताइनि ने तिप्रामो थापन हंदि आबोनो तै खरां कतर खलाय तिसेया हायसे किन्तु आबो बनाम कारण तामने सिक्सिडल एरियाव हांगा तांनि नगर पंचायत नङा यांनायबा सिक्सिडल एरिया हांगा तांनि म्युनिसिपल काउन्सिल नङा यांनायबा हांगाय निने सिक्सिडल एरिया हांगाय तामनाय निने तामनाय सिटी कर्पोरेशन तांनि नङा यांनायबा कारण बनि कतगुला दङ जे क्राइटेरिया जे पपुलेशन क्राइटेरिया ताबो ग्राउन्ड दे काइसा नगर पंचायत खायना थांगाय जेता अ जागानि मते आ जागाव 10,000 दे बुजेन बरक ना 10,000 बरक पपुलेशन ता हांगा ताबो ग्राउन्ड दे माननायो जदि 10,000 नि दं हांगा माननायो तांनि नगर पंचायत खायमे यांनाय ताबो जम्पुयो जदि 10,000 पपुलेशन नि दं हांगा तांनि नगर पंचायत नि यांनाय हांगा ताबो जदि ताकारजला पपुलेशन आसनि दं हांगा तांनि नि यांनाय ताबो ओमपीओ जदि से आबो हायनि दं हांगा तांनि नगर पंचायत नि यांनाय ताबो ताकायसा बर आबोनो के खेल खाया करबुक तिनि नगर पंचायत आंगाबो सिया हायसे हांगा तामके करबुक एडिसि एरिया हांगा ताबो ति कायसा सब डिविजन तांनि नगर पंचायत नि यांनाया जागाबो कायसा सब डिविजन हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बर आबाके प्रपोजल खायंगा के सब डिविजन को तांनि नि यांनाय ताबरम से एग्जांपल तो गंडासरा हांगा जदिसे उन्नयन खालायनो हांगा बा आबो हायके खालाय बनि क्राइटेरिया जे बनि जता पपुलेशन नि क्राइटेरिया फिलअप खालायगोन हांगा बनि जता इनकाम नि तामने क्राइटेरिया फिलअप खालायगोन हांगा एडिसि एरियाव उंगैमायाबा उंगैमा सार हायके नों ताबुक सावका जे नगर पंचायत बो उंना नां इनको ताबुक जे उंगै दंमोन इवखा प्रॉब्लेम तामाबा आमायके तो जतन खायखिबे के ना बो जागाव नों आं फेरजां मानके मजे आंनि एडिसि एरियाव आं नगर पंचायत नायो म्युनिसिपल काउन्सिल नायो किन्तु म्युनिसिपल काउन्सिल नगर पंचायत खालायखां खांके आ हा जेनेरेल नि मांगलाक आबो साने आपत्ति जदिसे एडिसि नि बिसिङन मा दंना सिक्सिडिल नि हानु मा दंना नायखलनायाबो तामनाय बनि तामनाय बनि नगर पंचायत बदि दंनायब्ले आरो तो इलेक्शन नंनाय सिस्टेम फायनाय गांगाय आ नगर सिस्टेम एडिसन एडिसि आबुं काके एडिसि तो एडिसि ऑटोनोमस बॉडी ताबु नगर पंचायत बो ऑटोनोमस बॉडी किन्तु हायबोना आबो एडिसि एरियाव काके एडिसि नान्दारा दंनायदा किन्तु जे नगर पंचायत नि जेता फुल फ्लेजेड जे बॉडी दङ बरं आबुनो मुखाबो खायनायदा नायगल नायदा हायसे गावनि बागै आ जागाव ताबु क्रम सिदि स्टेट गवर्नमेंट आरो नगर पंचायत हाया ठीक আছে नगर पंचायत बो कैसे गवर्नमेंट बॉडी न हायसे गांगा ताबु क्रम सिदि नि 33 पंचायत दं हांगाय पंचायत 3टा गवर्नमेंट माने तामनायनि डिस्ट्रिक्ट गांगाय नि सायगाबो ब्लक ताइ पंचायत गाबनो 3टा गवर्नमेंट पंचायत बो कैसे गवर्नमेंट
hangka tahu sini village council hangka village council lokasi government hangka AI system mono ungai ka tamu hangka kai ani apotike or jaga se nagar panchayat khaina nangnai municipal council khanya nangnai tamu hangka kai a hano nini 6 schedule ba tipra sarong ba je allocate khajak 6 schedule hano nang general sheet khlai general hak khlai manglak abu sana apote hangka tahu je bisnam gonja nabong hangka kai 6 schedule hano general khlai abono নগর পঞ্চায়েত খাজা নাইও আবু সানে আপত্তি আং ছাও যে যে পুষ্কর বাড়ি বা যে তাও যোগপুকুর বা তাবু যে তামনে পুষ্কর বাড়ি নে ইয়াং পাট নরজলা আবু রং হা বিভাগ না এডিসিনে হা কারণ বাগাই নং আপনো ইনক্লুড খাই নগর পঞ্চায়েত তানি কোনো আপত্তি করে কিন্তু হাইবনা এরিয়া নি ম্যাপ হা শিক্ষিদল নি বিসিংমা তনে এবং আবু এডিসিন নং ঘোষণা খাইমা তনাই নং আবু জেনারেল নোট লাঙাই নং হানো nang o kaba edition theke khagei manglak abu sane apoti ngai gauni bagino songoma tau sotorkoma tongnai taburon chidi sing salayo 10477 বর্গ কিলোমিটার ni bisingo tamnai 60000 বর্গ কিলোমিটার ni bisi chini borok nei কিন্তু হাইবনে chini borok ni জায়গা তাবু kroi কারণ 60000 বর্গ কিলোমিটার ni bisingo 5000 বর্গ কিলোমিটার আরে ফরেস্ট এরিয়া angka forest area to tahu siksidel ni andari able abang ke ministry of forest ni andaro sai central ni andaro tahu ADC bahine headquarter kabang ma jaga no forest kintu abo borok tabu rom sidu CRPF camp ba abo haike kotoglo je jaga dongo abono forest ni permission na hoise forest ni compensation hoise a jaga no okopai ma khlayo kauni bagai tahu je 5000 বর্গ কিলোমিটার abo siksidel ni andaro ya abang ka ministry of ফরেস্ট নি আন্ডারো হ্যাঁ তাবো 5000 নি বিসিং 6000 বিসিং 5000 থাকা গাঙ্গাই তাই বসে তং তাই 2000 বা 2500 রংকা 7000 গাঙ্গাই আ 2500 নি বিসিং তাবো জদিছে তামনাই মহাইকে নগর পঞ্চায়েত খাই জেনারেল তলাং গাঙ্গাই লাস্ট পর্যন্ত গাঙ্গাই আ হা চিকনতে আর 500 বর্গ কিলোমিটার গো ফাইনা আফরু তিব্রাসর বিয়ান থাংনাই abu se tabuk wan sub jangnai ke wan ajaknai ke tabuk BJP khlai de kaham kok CPM khlai de kaham kok nang Congress khlai de kaham kok nang IPF de khlai de kaham kok nang motha khlai de kaham kok kintu haibena nini je a 7,500 hnai himani o nang sinani nangnai busuk borgo kilometer forest tong ministry of forest ni under tong 5000 ani jeta jana modde 5000 কিলোমিটার তাই 2500 no tabu 2500 ni bisingo 500 বর্গ কিলোমিটার অলরেডি থাঙ্গানা ani jeta darana bobo hayo tabu rom chide ni lungtang sorao TSR camp khlaikya angka bo haike kabang ma jaga TSR headquarter অন্তত yang pana tabu je বিশেষ khlai tabu দুইটা headquarter bade tabu rom chide gokulnogor gokulnogor bo chini borok ni jaga no tabu je first battalion ni tahu second battalion jata o tamnai ni o kabao tamnai gamsa o kabao Durga Chaudhary na yang o kabao abu tibrasa ne hak khojak aune bagai joto je tabu 12টা 13টা battalion tongo 12টা battalion ni jata jaga bibag ADC area ni bisingo hanga je 2500 ni bisingo abu kintu komori tong khaise hanga tabu taibe byapar hanga tabu nagor panchayat hai irai hne mo haike truk a jaga no tlangi na hai tong hanga ab jagao tahu position hisab khlainai kai ani hisabota 1500 ni beshi tongla khaise hanga mohike tlangte kai jokhon abo motamoti tamnai jaga komi hena afrum hanga kai chini future tamnai abo se tabu question abo no tuise ang kobongna ni musongo বিশেষ khlaiei tabu je chini bororok normal channel te ang kobongna musongo tabu rom chide ruling ni neta mantri tabu rom chide ni congress khainyan hai political engage sangai tongnai rok tabu je CPM khai tongnai rok including Jiten char soho ang borok no request khainyan ni musongo ontoto abono tui tibrasani bagai kisa one chukna ni bagai rajnoitik jesapang khlaide kintu nang je jaga tongo a jaga tongo ni identity no nini tamnai historical no nang ontoto mathangai naragai politics khaikyang kai abo jong chini borok ni bagai ba joto ni bagai no kahamnai ebong jara abo haike politics khanai borok bo kaisa hamari mannai ebong kaitar borok na subanai abong hangkang ani bisnes ani sir ta kaisa nang sika thasingo
রাজ্যপাল তো হিজ হাইনেস মাসু নঙ্গর সিকা অনারেবল গভর্নর অফ ত্রিপুরা অব তামো কারণ তাই তামো সানিকা নং আমাকে সেক্রেটারি কমানোতেই Actually, uje bisram wanono same topic tangnono sajongo porika. Objection to the proposal of creation of a new urban local body. Bisramganj Nagar Panchayat under Bisalgarh subdivision, Sipahijola district, Tripura. Among the subject. Aun bagi of body on kangang kotokla je 2015 tamoke ADC area no aporokabaket langkha ba bahaget langkha ebong bobo area ADC area abuno nang detail mention khlaiya jagabo. Kauni bagai abuno solution khajeni la kauni bagai je a je ADC area no je tautlangan naimane abuno no ang governor no saka je abuno ADC area no tlangni manglak general area no nangtlang khatlangni abuno ang saka ebong ani logite khoroksa takhuk tongo Suronde Burma song khorongni soi khlaika as a leader hisabo tek khaitai ngang kai aroni no borok prai 47 jona moto local aroni je kathalai aroni public rok borok soi khlaika engkau bo haike khaina ang bono presentation daka engkau o jago je nang question khaimane nang tangi actually governor ngang kai borok no his highness yang kangaba his excellency abo hai nei borok no siyo engkai kintu haibona tabuk je government borok sawatai je বিশেষ খাইয়ে তামনাই রাজভবন চেঞ্জ খাইয়ে তামনাই লোকভবন খাইয়া এবং মিয়া থাংপুরো লোকভবন বো সৈজাক দङ এবং অফিসিয়ালি ফেনকা আবুনো ডেফিনেশন নাম থাংতানি ক্লিয়ারিফিকেশন না থাংতানি কিনে যে প্রেজেন্ট যে গভর্নর সাকা যে রাজভবন হঙ্গাকে বনি প্রেস ব্রিফিং আং নুখা খানাকা যে রাজভবন হঙ্গাকে আবু কাইসা রিলেটেড টু দা kingdom ni meaning of khobjago awni bagai tabu to democracy gangai a democracy ni bagai tabu aro lokbobon honai democracy system o democracy meaning o lokbobon sinai khanani semi honai bo press briefing o saka gauni bagai no tabu grom si do jaga angwan chuka karon tangi hindi his highness ba his excellency abu bo kaisa kingdom ni related meaning no gauni bagi abu bucian sengna nango gauni bagi yang bono saka ese angor bono sika democracy system o je boni jata honorable mane bono honor na nangmane abuno nango jaga sika his excellency ba his highness ni jaga o ang honorable theba kata gণতন্ত্র meaning o ta haje democracy meaning o ang bono ba hike khai সৈকাতা তাই আব কারণ রাজভবন নি গাঙ্গাই তাবো হি সাইনেস না থাকে বনো সাকাবো এবং আব সামান বাগিনা তাবো আং যত জনগণন বা ক্লিয়ার খাইনানি মুসুমো তামনি মালে जों তাবো গভর্নর ন হি সাইনেস বা হিজ এক্সেলেন্সি সিনা নাংলিয়া কারণ তাং হিন্দি রাজভবন লোকভবন নি থাকা গাউন বাগি তাবো হি সাইনেস বা হিজ এক্সেলেন্সি ni jagao honorable matha pachina abong gange democracy system o democracy meaning o gauni bagi baksa sia koyekjon anu borok sao na rajbhavan bot lakpana tamnai nini his highness ba his excellency ma sinai nei gange kintu tabu grom chini his highness ba his excellency tabu sengchini maharaja prodot kichu debor mano sinya thang gangai jeng jasakpa nang tangchini society o jeng ma sinai his highness বুবাগরা আবনি পরেছে প্রদত কিছু দেব বর্মা কারণ বত যেসপন তাবুক রাজতন্ত্র ইয়াফানান্ত কারণ আবুং কাছিনি সোসাইটি আবুং কাছিনি আইডেন্টিটি আবুং কাছিনি ইয়াফাং হাসি গাউন বাগै जों আবনো আবা হাইগেন মাস হইনে হইছে হিজ এক্সেলেন্সি বা হিজ হাইনেস এগে কিন্তু গভর্নর নো जों যেহেতু বনিজিসে সাইরে কাঙ্কাইবা जों ডেমোক্রেসি মিনিং ও जों মাস হইছিনাই এবং নর যতন সইবাইদি his mane tamna his excellency by his highness singa nanglia to the honorable governor hone sima ka karon tang hindi prime minister no honorable sibile home minister no honorable sibile governor no appointment ho sabo rashtrapati ba bol samne andara tong ka governor of ministry of home affairs ne andara tong ka home minister no so jodi se governor mane tamna honorable siyo kai governor no tang his highness ba his excellency sinai ba an bagai जों जतन ताबो honorable to the honorable governor hini sikan kaino lok mane abo
kaisa democracy ni meaning phayo ebong democracy no sung follow khlai bono to the honorable governor of Tripura ni singma sibenai ebong norok jotono abo hika khaino democracy system o sege sao his highness by his excellency abo tai sung sanya nangriya obong hangka kai chini governor ni statement ni onusare a meaning phayo ebong boni je hoyto abono ka sanan pokhana anu tabo his highness ba his excellency ta sujidi anu honorable no sujidi hunai hoyto bo salia ta hoyse bo pokja kha aun bagi bo pokja khone angnar no moito khlairi wo joto no sunye rong gang kai tamnai honorable governor ni sibe sidi abu kacha nor joton thane hani komong tai koimong abu kacha hani request ni kok ni mote ke obo jaga thangsoga tabuk rom di mahara tabuk rajmata no phan sei thaka to her excellency tak ma sei jongko tabuk to his excellency boba grani semano kintu rajyopal ma tai sei nanglia kajeno hasali thaka borom side kablai mane kingdom related meaning na abono sangthe palia rajbhavan no lokbhavan khlai democracy system mo lokbhavan anga tabuk chini minister ko baksa saka tabuk chini bikas babon statement ang nukha je abo lokbhavan abo central khlaiting khlayatan ebong bo jagani phaika rajbhavan a meaning bo haino sangro tukna ni kokya kintu haibano onyo jaga jespa nangthong kintu chinoroke related tongo a rajbhavan ni meaning by chini oja Tripura khani nobar o Tripura khani tuisa tuima hapung hatai ni nobar abo by related tongo tai Tripura khani protected thuyono abo krengjak tongo ji a rajbhavan ni meaning gauni bagino abo chidorong hangkai chini hangkai abo swabhik mane effect mo hai tai jora te tongko ani thari nin bagi sangjang nai ar bisingo tabo nung to kortha coaching chalogo school tongni ni aro hostel tongo borno phorengo jotono roman script nayo ni chobao bo nanga gi angkhorjak o jorao basawei je মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক শাহ সাকা রোমান স্ক্রিপ্ট কারি দেবনাগরি না হাতি ও চাকমা বাহাইমান নং ও জরাও বাসাওই আগি তো চবা খাইমানো খাইবার ও জরাও বাসাওই নি রিঅ্যাকশন তাউনে মুখ্যমন্ত্রী অবশ্যই নং তো নখনা ang nukhabo এবং tabuk je bo samane abong hangkai boni ব্যক্তিগত views boni ব্যক্তিগত mot কিন্তু haipana ani kok ang bahai ang tinita mui সমস্যা নাই ang khanata mui সমস্যা নাই ang bobo hai kamlai chumnai ang bobo hai juta kanai ang bobo hai nok tangnai ang bobo hai ke tongnai abo ani kongnang tambai sinai abo kebo abo hala jaga interfere khlainani kokya ebong bo jodi se CM to te abo hike nor tangin naya nei saitong hangkang kangkai ang bona kokno একদম তীব্র প্রতিবাদ খাইও বনা কক তীব্রাসা বিরোধী কক এবং তীব্রাসানো নাইসলেমান কক এবং তীব্রাসানো সকমনানি কক আং আনি ব্যক্তিগত অঙ্ক আং আবাকে ওয়ানচুক কারণ তাং হিনি বতাং চাপ গুইর না নাইবা কারণ তাং হিনি তাবো সুজারাবা जों इन्डियानो हामजागै 1949 नि 15 अक्टोबर जों इन्डिया बाय मार्च जानां कक कसाम किसा मा साफेनाय 14 अक्टोबर जरा सादिन त्रिपुरा दङ এবং जोंखे कमननि बागै जों इन्डिया बाय जुग्रो ना जों तामहाय हामनानि बागै जों जुगबारो जों हामनानि बागै थाङै दंनानि बागै जुग्रो हंका चिनि जेता जों जेता रोमान स्क्रिप्ट ना हामजागो आबनो जोंनो सापगै तिनि इन्डिया गभर्नमेन्ट गैया आबो भाइनि माननाय बाहायजे आबो हांगा गेबरक जोंनो बिट्रे खैमा क्लाय एसे माने बसामा तय हाइके जोंनो व्यवहार खालामा क्लाय जे स्टेप मादार बरक आबो हाइके खायै जोंनो बिहेव क्लाय हाइजे गाबनि बागै आबुंखा थिगिया এবং ব আ জায়গা টেকসে ওয়ান সুকুই নাইনা নাঙো এবং তিব্রাসারংনি সেন্টিমেন্টাল নাইনো ব যদি সে রাজনৈতিক খাইনা মুসং হাঙ্কাঙ্কাই তিব্রাসারংনি বুট নানা মুসং হাঙ্কাঙ্কাই অমো হেকে আবল টাবল মানে তিব্রাসারংনি সেন্টিমেন্টাল জাংনাই জাত তিব্রাসা কমন জাংনাই জাত আবো হাই কগ্রক সায়া তং হাঙ্কাঙ্কাই বেলাই চাও এবং আবো হাইকে সায়া তংনানি বাগৈ আং বনো ব্যক্তিগতভাবে তামনাই কয় এবং বনো খুলমো এবং বনো রিকোয়েস্ট খাইনাই তামহাই নরমি চ্যানেল তৈ আবো হাইকে তিব্রাসানো কমনানি বা তিব্রাসানো সাপুগুই কোনো একটা তিব্রাসান নায়ানো আবো হাইনো ব আবো হাইকে ইন্টারফেয়ার তা খাইতেন এবং খাইকাंखांके আবো ঠিকই স্যার ও জরাও বাসাইনি তংখাंके নং তো তাবক নং তো আগি তিয়া সেবো খাইবাইকা ফিয়াবা তাবক যে বর্তমান পরিস্থিতি দङ আবো বুইবো সাইমানো के आ জাগাও তংতে তিনি তিয়া সেব্রনি রোমান স্ক্রিপ্ট ইচবা और आस्तबल मसाल रेली हिम अब खाइने हमसाग रेली अब नैतिक भावे समर्थन खारा खाला
Actually, নৈতিকভাবে সমর্থন খাইনানি সিগাं आं स्टाडि खालाय दङ आइडियोलजि नतुयै आं निजे अशोक जराङै दङनि TSF नि इन्सपायरेशन एवं TSF नि आइडियोलजि से तिनी आनी आत्माओ आनी सागो बिजिं देबरमानी जता आइडियोलजि ओ TSF नि आइडियोलजि से एराइज बिलाप जता TSF नि मोटो एराइज बिलाप बिजिं देबरमानी बखरगो बखाओ बम दङ ताबो फोरोंजाक दङ किन्तु हायबेना आ जागा ककबांमा दङ रमान स्क्रिप्ट आइगि नङै थांगामो आं निजे साखि 1988 नि सिमि 93 जरा जुत सरकार दंफ्रो आफ्रो कमिशन साबो कमिशन का जे रमान स्क्रिप्ट साननायनि जता हेड समाचरण त्रिपुरा आवनि बागै आ जराव रमान स्क्रिप्ट न Yes, honey, hanggang samasoron Tripura, Azorano, Roman script, Salongui, Echidilo Dazagay, Tankamo. Kinto Abonotoi Rasnuti, Klipina, Bagida Azoravo, Hoito Botri Tanka, Bonang Hamiahnani, Tene Musunya, Bahamiabo Anhanya, Kinto Boni Suzuko, Commission Manetamba, Commission Mane, Bono Bibagno Bojes, how Abahanyong, Hasiplay. 그러니까 तिनी आज समाचरण त्रिपुरा कमिशन तांगै रोमान स्क्रिप्ट न बा टिउजेस ने आजराने जता नेता मन्त्री र तांगै आबो हाइके खलाय आजराव सिरिं तंगै बनि कुनो आउटपुट करै खलाय एवं यस और नो बनि कुनो आ जागा रिजल्ट करै खायसे गांगांगांकै आजरा तांगै लायरेखा गावनि बागै आबोनो काइसा साजाकलिया आबो काइसा सिने बागै आबो साया हंगा तो ठीक गया ताबुक आबोनो गांगांगा चिनि कपाल हामियाखनैसे जों मा सालायसिनाय नाम्बार 2 आबोनि परे साबंखा आबोनि परे गांगांगांगाय जे चिनि बिसिङो माने तामने सिबिएम सरकार फाइया के सिबिएम सरकार फाइमानि परे गांगांगांगाय काइसा कमिशन छौका आबों गांगा साबक कुमुद कुंद चौधरी आ कुमुद कुंद चौधरी गांगा चिनेंनि बोरैबानि काइसाखौ तिप्रा जोगबाय गांगांगा आ कुमुद कुंद चौधरी बबहायनो हैंगिंग खालायलाङै थाङा किन्तु आफ्रो बरक नायखा हायसे जेन ओकाबो तामनाय निने ओकाबो उंथों हनै तामनाय निने रोमान स्क्रिप्ट उंथों हनै किन्तु कुमुद कुंद चौधरी कनभिन्स खालायै आबोनो हायना हाय बिबांनो पाइरि रुका आबोनि परे पवित्र सरकार कमिशन आ पवित्र सरकार कमिशन पुरुं हांगांगा मेजॉरिटी इंखा 99% मेजॉरिटी रोमान स्क्रिप्ट सपोर्ट आबोनि परे हांगांगा पवित्र सरकार साका कमिशन जाचाय बाचाय खाइनायखा रोमान स्क्रिप्ट मेजॉरिटी हांगांगा रोमान स्क्रिप्ट सपोर्ट हांगे मेजॉरिटी हांगा ताबुक सरकार ताम डिसिजन नानाय हांगा आ जराव के सीपीएम सरकार ताम डिसिजन नाखा जों रोमान स्क्रिप्ट नाया जों तामनाय जों बांला स्क्रिप्ट नायो आफ्रो चिनि जितेन सर काइसा स्टेटमेंट रखा सरकार हांगांगाय रोमान स्क्रिप्ट नाया सरकार हांगा बांला स्क्रिप्ट नायो कमिशन नि राय हांगांगाय तामनाय रोमान स्क्रिप्ट मेजॉरिटी तामगांगा सरकार नायो बांला स्क्रिप्ट रोमान स्क्रिप्ट नायो आफ्रो दुइटा लाइन बनि स्टेटमेंट दैनिक संबाद बर काहिजे गावफोरनि परे हांगांगाय आंदोलन बादनी विभिन्न थुनाल जो चुपचाप जो रिजनल पार्टी ने चुपचाप आपने तो क्या आंदोलन खाया महिला लाइफ है क्या ताबुक जों जे दिनैबो आंदोलन खालायनाय ओ आंदोलन खालायमानि ना आं 1000% आं सापोर्ट खालायो किन्तु ओ आंदोलन आबो पॉलिटिक्स खायनानि बागै ओ आंदोलन तांथों आबुं हांगांगानि नाय माने ओ आंदोलन ओ मुभमेंट पॉलिटिक्स मुभमेंट तांथों ओ आंदोलन गुबै के तिब्रा सारुकनि रोमान स्क्रिप्ट ने बागै आंदोलन थों आबो हायगांगा आं 1000% आं सापोर्ट खालायो आं निजेबो सेक्रिफाइस खालायनो रेडि दं अबं हांगांगाय आंनि जाता पर्सनल व्यूज सरनि जे रिएक्शन काइसे नलताय काइसे जेरै फैमानि आबोथ तिप्रासानो हामजागै नों नि बखानि कक बखाव कक समनि कक साव ताबुक तिप्रासानो हामजागनाय बरक ओंगै चिनि ताबुक राजनीतिनि हापारो नासिगि देखांके ओ मंत्री बा बीजेपी खाइने बत्ती प्रासा मथा खाइने बत्ती प्रासा जो तो चिंती प्रासा राजनीति बिसिङो सिमिनो
किसिखौनो भाइराल लोंलाय दंलायखा कक सालायमानि रक जानिजा जानानै हिनि साना थांजानि कक केवबालाय दंखा आबहायरक एकदम स्पेशली ताबो मन्त्रि बिकास देबबर्मा साका जे थाप्ला चाय थांतों ताप्ला चारि खिबनाय सिखावाय खिबनाय प्रतिबाद प्रतिरोध प्रतिशोध आव माने नोंगानो जदि हाइकेर खां नन हाइकेरनाय माइता ता पाइथावका टक बुकर खुक्ति खुकनाय हनै भाइराल लोंलाय दंलायथा ओ राजनीतिनि हापारनि जे ताम सासेने आपनो तमुं चामुं रगनो नुगै ब जागा थांसबै दइखा नों खरकसा मोटामोटी रिसार्च खायनाय माने यागलो बमहाय हिनै नोंगमनो सानानि मोचौ हामबाय हायनि क्वेश्चन नि बागै एक्चुअली आं पयलानो रिक्वेस्ट खानाय विशेषकै खिनि विकास बाबू नता खिनि अनारेबल ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर न एक्चुअली बजे कक साका अब ठीक नंलिया गावनि बागै आसो खोगलाय माने आं जाजागलिया ता तामनि माले बयलार तो खायके खोगनाय गाबों हांके बेलायके लाइजाक माहिमा दं खाता गाउन बागै आं बनो कयनाय अन्तत आबनो ब व्यक्तिगतभावे अब बयलार तो खायके खोगनाय हिमानो ब किसा तामनाय उइद्र खायना खांगाय अब आं खाखाया सुदु आंगिया যত তীব্রা সারং খুশি গানা নাই নাম্বার তুম হাঙ্কাঙ্কাই পলিটিক্স তো আলাদা কক একচুয়ালি তাবো সুখ জরাবো তাবো যে এডিসি ইলেকশন বস্তাঙাव ফাইনাই আবনো তো সে ওয়ালাইলে মানবিলে না গাউন বাগৈ আবনি কাইসা মিনিং গামহাই তাবো যে তীব্রা সানা সব সময় ফুটবল হাইকে ইউজ খালাयो গাউন বাগৈনো ফুটবল হাইকে ইউজ খাইনানি বাগৈনো ও যে বিভাগনো তাবো যে কক সালাই মানে ওয়ালাইলে মানে বা ফুনক লাই মানে যেমন তাবুক রম সিটি বিজেপি রগ ফুনগ ত্রিপুরা মথনে অশোক ফ্যামিলিনি অশোক হাজার তিনি বিজেপি জয়েন খাইবেকা হাঙ্কাঙ্কাই তাবুক ত্রিপুরা মথা রগ ফুনগ যে বিজেপি নে অশোক জনা সিপিএম নে অশোক জনা ফাইयै তামনাই অশোক জনা ত্রিপুরা মথা জয়েন খাইবেকা হাঙ্কা একচুয়ালি আবুং হাঙ্কাঙ্কাই আনি মতে আবুংকে নাটক মানে আবো রিয়েল ফ্যাক্ট আবো হায়াতা হাঙ্কান বাগৈ আন নাটক রংখা কাইসা অভিশপ্তসো ফাইনা হাইছে আবো কাইসা তামনাই সমচক খাইমা হাইছে গাউন বাগৈ কক তাতাল সামা হাই ইনকে ত্রিপুরা সারক তো খেল খাই দংলাই তাবো তিনি যদি সে 19,000 বা 3,500 জয়েন খাইগানি সাকা एक्चुअली आ जागाव 3,500 बरकसो करे गांगांगाय आबो तो वास्तव मिलियाबले गाउन बागै आबोनो तुई समग्र ত্রিপুরা सारकनो माने स्टाडी खाइ दङ हाइसे गाउनि बागै आबो बुथ साइतनो आबो कोनो बेनिफिट करे आनि जाता नंगमानि ताइसे बीजेपी जे सिस्टेमो खलायो बा ত্রিপুরা मथ जे सिस्टेमो खलायो आ जागाव कोनो रियल बेनिफिट करे जाता ত্রিপুরা सानि हामक्राइनि थानिबो ताइ बर पलिटिक्स खाइदानिबो बरंस बरक जे माइके खाइतो माने आबो बरंनि बसकाङो बरकनि निजिनि जाता चरित्र न बा निजिनि जाता पर्सनालिटी न आबो बरक पब्लिक नि थानिबो काइसा सित्राखे फुनुंमानि से कलायो बा नुगजाको होने आंखे वान सुक्ता गाउन बागे अ पलिटिक्स दंखा जे महाय खाइ दं माने आबोंका हानि बागैया दफानि बागैया आबुं हांगांकाय चेयर नि बागैसि पलिटिक्स ने आं वान सुकाहाय गाउन बागै अ चेयर नि बागै शुधु पलिटिक्स खाइकां हांगांकाय हयतो तामनाय आ जागाव विशेष खायै ত্রিপুরা सारक ता बुसिबले गा जागाव ত্রিপুরা सारक नि सपोर्ट मानान हनै बुट साइड न आं वान सुगिया ता हायसे तामुं हांगांकाय कुबुइ सामुं बा का सामुं गाहाम बा कुबुइ न तुइ जदिसे खाइ दं हांगांकाय बनिले आउटपुट दंनाय एवं बनिले रेसपन्स मानाय ত্রিপুরা सारकनि थानिव कारण तामनि अ बुट तो ত্রিপুরা सारनो तो इसे बुट ब्लेना अंका अमाहाय अंका ताबो जे बीजेपी साव तामनाय जों मेजरिटी फाइनाय हनै किन्तु एक्चुअली आम मेजरिटी फाइनायनि सका बर वान सुकना नांगौ ত্রিপুরা सानि बुट मेजरिटी मानानि थांगांगांगांगाय ताबो जे ত্রিপুরা सानि बागै तामो सामुं गाहाम खाइगांगांगांगाय ত্রিপুরা सारकनि बागै बुट मेजरिटी ত্রিপুরা सारकनि बुट माने माननाय आबो चिंता खालायना नांनाय शासक दल जेता बीजेपी बो ताई जेता तामनाय ত্রিপুরা मथाबो कारण ত্রিপুরা मथा तो आंचलिक दल डिमांड हांगा ग्रेटर ত্রিপুরা लैंड ग्रेटर ত্রিপুরা लैंड हांगा खागड़ाछड़ी बांदरबन तामनाय निने उकाबन तो इसे रांगामाटी न तो हांगाबो तो सम्भवया हांगा ताम हांगांगाय आव एडिहि एरिया न बेस खलाय आलादा राज्य हांगांगाय
abule kaisa meaning tongo haise engke kintu Bandarbon Khagrasori Rangamati no tuye Greater Tripolitan khlainai hinai wansu kangai ba khlainai hinai je sakang kangai abule bastobata bai milia ebong abo bastobataya engke tabu krom sidi Tipra sani sikur ni bagai Tipra motha khlayo gabu thik tongo akok bibak no kaham kok kintu haibana boni samung bai boni jata tamna activities abo tamnai bastobatawo ba reality o tongna nangai angkang kaile kubui ke Tipra sarok mane tongnai kintu nai di tabuk ang Tipra mothani against kok samania tabuk je support বা tabuk ram che sagango koi tarik 27 tarik na 7 tarik program মানে 13 tarik কিন্তু আগিন ছে অনেক বড় কমে যা গাবনো তুইবো ওয়ান সুকনা নাংনাই আঙ্কা যদি সে আং বংন হামিয়ানি সানা নাইমানি কগিয়া এবং হামিয়ানি সামানি কগিয়া হাইছে আবনো স্টাডি খাইনা নাংনাই চর্চা খাইনা নাংনাই তাংনি অপোজিশন থাকে আবনো রিভিউ খাইনা নাংনাই যদি চাবাকে রিভিউ খাই কাই হয়তো বড় গাবনো রিকভারি খাইমান নাই রিকভারি দা খাইমান আং সাইমিয়া হাইছে engka haibano tabuk erom engka tauron si 5 bosor edisio Tipra sani bagai kaisa no naharjaknai achievement samung kuno kore agini chimi je systematic government tongi development ngo ba development khlai CPM ro abuni saibano tebo mane tamnai tebo kolok jakhaise engka abuni bagai u samung bai tomung bai practical kok bai pheira abuni bagai no public tabuk মানে কনফিউজ বিশেষ করে মথানি প্রতিবতা আং যেটা অবস্থা দেখাই নাই মানতা আং বরং বিরোধী হনে সামানিয়া একা তাবো গ্রাম ছিল বিজেপি নি কক আনি মতে আনি স্টা দেব হাকে বিজেপি কোন সময় পন মেজরিটি ফাইমাইয়া এবং Tipra sarok অন্তত মেজরিটি ফাইনান বাগে বুট থতক মাতইয়াতা তাবো গ্রাম ছিল কাছে एग्जांपल 1988 জোট সরকার ক্ষমতা ফাইয়া 19 tamna 84 6 sidil rakha Congress sarkar 6 sidil mani porese Tipra sarok Congress no buddu tai TUGS dok bahino chini dabi achievement kangai joto Tipra sarok no TUGS ni proti 99% khushi ga jore CPM khane rok tongo kintu haibone CPM khane rok ni kokno phanangai malia এবং বড় যে দাতাক না সরঙ্গাদে মুটি তাক না সরঙ্গাদে 6 sidil na na ka hne himane abo bibang no tuya kosogoi thangka abuni bagai bororok bongni komno accept khlailia bongno avoid khlaika TUGS no support khlaika boni alliance partner no congress no support khlaika osto sarkaro phaika mongkha fact abuni bagai jodi se BJP bo jodi se ADC 2006 jo khomata phanyane ne kai অন্তত ঠিক আছে Tipra san dabiya বাতাবরণ ছে যাবো জনজাতি মোর্চা নি দাবিয়া আবো বিজেপি নি দাবিয়া আবো আইপিএফ নি দাবিয়া আবো Tipra মথা নি দাবিয়া যেটা 125 amendment bill আবনো ফানো জড়িছে ইমপ্লিমেন্ট খাইকাং কালে অন্তত মেজরিটি বিজেপি বসনে 6 শিডিউল মানে এরিয়াও বা 2026 এডিসিও বড় ক্ষমতা ফাইমানো জড়িছে 125 amendment ফান্ড কাঙ্গাইতা কিন্তু 125 amendment to জড়িছে রিয়া কাঙ্গাই তাবু যে বড় যে samung kaham khlaika hone jeta samane abo Tipra sarok satisfaction ngai borno board dokla tobe au Tipra sarok BJP join khainai tamni bakmale bohong ni jaratai kintu Tipra sarok join khainai kintu abo borno board nan bagia abo borok board puro saiman nai board puro saiman nai Tipra sarok borok na BJP join khaimani ganga bohong ni jalani bagai karon maisana nangai bale tongna nangai hai hinyo Tipra sarok BJP join khayo Piama Tipra sab BJP na hamjaki board nan bagai tabo Tipra mane BJP o join khlaya haise abung hangkai ani jata study ta haise hangkai tabo gram chide 18 ta ekalai bo school abu to BJP ne dabiya abung hangkai IPF tin achievement che 18 ta school je ekalai bo mane abo IPF tin achievement cha haise karon tang ini 2018 o IPF tikeri hangkai BJP ক্ষমতা পায়া এবং BJP ক্ষমতা পাই মানে IPF tin উপর ডিপেন্ড খাইনো ক্ষমতা পায়া 2023 বাহাইনো Tipra মথানি ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্টলি Tipra মথানো ডিপেন্ড খাইনো Tipra মথা বরনো ক্ষমতা মানে তামনাই বরনো সুবা হইনো 2023 BJP পায়ো কাউনি বাগৈ গ্রাসরুট লেভেল BJP no যে হামজাগৈ পাবলিক ভোট নাই পাবো মেজরিটি ভোটার তাবো সুজারা বাস্তবাং নুকিয়া কথা
tamke kijim se rang ka zakha au kok to sai tong nai no haise mane eo ba hai ang mane tamne ani stadium ka mo hai paita hambai খাবারনি তাতে বকুক চং নরক সার বিচিং দা বর্মানি যে কক সামনি ন পুয়ান সি পাইথি জরা খানাকে সরাই সরাই জং খানা ব কেবনি বখাক দায়া কারই যতনি ন চায়া তাই চামনি ন সানানি চাই তখা তিনি কগলাম পাঙ্গানি বিসিংতৈ ফিয়াবা স্যার পাইথা কোয়েশন গ অবনো নং জরা কাইসা সিএবি ফুরো অবাহাই কাইসা খাই অজে সিএ থাকা जों দেরানাই নিজাই জরা কাইসা নং আন্দোলন খাই যাই ওয়াসিনা সংবিধান তেই মা বাখলাইকা লামাও একদম নङाफोर প্রতিবাদ কতর খাইছকা আবনি ইয়াগুলো সিএ থাকা সিএ খা গলি ককজাখা কখা আবনি ইয়াগুলো নং বিজেপি नि কেসে বাখলাইয়ে ফাইকা তা এই মথাও ফাইকা আবনি ইয়াগুলো খাই নং তাইসা বিজেপি থাঙ্গা তাবুক দুগুই দङखा যে রোমান স্ক্রিপ্ট বব তাইসা অনিহা মানে মুজুকমা কरै আমনো কাरै তাবুকনি 125 ব্রনা হনিবো রজাগলিয়া উল্টা এডিশননি জাগানো নাহারাই তাবুকনি বিশাল গরনো গই দङखा পঞ্চায়েত গে তাবুক যে সরকারনি বনং মোটামুটি যে চায়ানো সাকা বিজেপি মিনো চায়াংজাক দङ মথানিবো চায়াংজাগি দङ বসকাংনি লাमा তামংনাইनि नों बखा खुलगै सानानि गलाय दङखा ताबुक hambai ni na question ni bagai balai mane tamnai last nang hor soma hige sokui dirika kokrai actually ang puila bjp khaimani ano bjp sitawnai gagai aproni janajati morcha ni president chini takhu kokra bijoy deparma ex ias officer apro bo janajati morcha ni president Angkai khoroksa chini borong ganang ani guardian hunai mano ani khub close borong ganang tabuk MLA Rampodo Jamatia borok khorong ani request khaika karon o CPM sung tiprasarang no dong sok khlainai ke phona gaboni bagaino nang tamnai sung jesakbano sarkarno sabai laina nang sinai ini borano request khaika a request ni bagaino mane apro ang অন্তত ত্রিপুরাসান শেষ নাইকা আবহাই ওয়ান সুবিনো ও সরকারনো চেঞ্জ খাইনা নাও হনैनो আজারাও আং বরংনি রিকোয়েস্ট বাইকে আং বিজেপি ও জয়েন খাইকা অবং হাঙ্গাং কাকাই আও সলফে আজরানকো কিন্তু হাইবনা আজরানকো সিএবি সিএবি আবং খা চিনি পুরা নর্থ ইস্ট नि बागै তাই আনি ত্রিপুরাসানি बागै আবো বেলাই খে ডেঞ্জার গাউন বাগাইনো আজরাও বিজেপি আবো হাই প্রস্তাব তুমানি बागै abono ani dara সম্ভব নলিয়া আং বিজেপি নে কামসল চুমুই তংনানি বাগै গাউন বাগै আং ani দফানা হামজাগো হানা হামজাগো আংগাফ্রো নাংখাংখাংকাই ও কনস্টিটিউশনে খালা খাকলা বরই আং গুলি চাই থিনাই আংা বাহিক ককসাকা তিনি শুধু আফ্রুইয়া যে কোনো সময় ফোন দফানি বাগৈ আং স্যাক্রিফাইস খাইমানো ani লাইফ ন এবং তাবু রেডি দङ ত্রিপুরাসানে হামক্রাইনি বাগৈ অবংকা ani মেন্টালিটি গাউন বাগৈনো আপনি 15 দিন পরে হাংকাংকাই যেটা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট एग्रीमेंट खालायै आनो सिक्युरिटी माने आने एस्कॉट आं माने दङ yang थाना थांप्रो बीजेपी खालायप्रो बां थाङै माने दङ हायके आप्रो बिप्लब देब आनि सिमसे एस्कॉट दङ ताइ केमनि करे हायके आंगांगांकाई आज सीएबी आं जे याक आबुनि मुभमेन्ट थाङै कतर मुभमेन्ट थाङै आं जे आबाके डिक्लेरेशन माने 15 दिन परे हांगांकाइना आनि सिक्युरिटी पीजी विभाग नो उइथड्र खालायना बायके आबुं हांगांकाइ आनि कायसा माने जाने सैक्रिफाइस हाइसे ओंका आंगाबनो कोनो जायगा तावबो दिन थाङै दङ आनो बर पिजिरि याफोना सिक्युरिटी याफोना आं दिनै चलि दङ गोथां दङ जे दिनानि जरा पाय आंगा दिनान पाइनाय हाइसे अबं हांगांगांगाय ताबो कानि पजिशन किसासा ओ जेनो पिजिरि माने बा एस्कॉट माने आबो नो एक चुक्तिनि बिसिं आबो इंडिया गभर्नमेन्टनि एश्योरेंस होसै स्टेट गभर्नमेन्ट किन्तु पार्टी अबाइके बं दिसे माहाय खायगा ननो सेगिनाव गो चुक्तिनो माइन खायबा क्लाइयाब्ला माइन खाला ताबरो रां हाइकोर्ट केस खालाय आं जिदिखा आबो हाय हाय बरकले रां दङबा सरकार हाय हाय केस रखा बडि थ्रेट परसेप्शन करे नै माने कोनो सिक्युरिटी नांगिया हायता आबो हायके खालायका बायगा खायगा गाबो नांगारके डाइरेक्ट बिप्लब देब आबोनो ब उइथड्र खालायका हायसे डाइरेक्ट बनि अर्डार बाके डीजीपी खालायका आंगुलो बिभिन्न सुस्थै खालायमान खाता हायसे बिप्लब देब आबोनो ब पार्सनेली बाबुना आबो हायके खायगा आंगुलो बिभिन्न सुस्थै मानखा गाबो हायके खायनो आपुरां बारखा आबो या गारखा गाबोनि आनि सेगिरि माने आनि जेता आंगा जागाव साबार बखलायका मिनसे आनि उजे उइथड्र आनि बरम लेता माने बरम लां जेता कानि जेता इंडिया गभर्नमेंट बाय चुक्ति जेता आं सिक्युरिटी माना दं माने
बर आबनो इलिगेलि आनो डिप्राइभ खालायगा आं आ जे CAB आन्दोलन सापर्ट खालाय ताई आं आबनो मुभमेन्ट आं जइन खालाय आबो कैसा आनि तामनाय आबो कैसा आनि घटना आं कै ताबो करम सिदे सेकेन्ड टाइम BJP आं कै एक्चुअली मथाव बहायनो आं स्टाडि खायने माने आंका आबोनि परे आं कै तामनाय आरो कोनो आइडियोलॉजी से करे खायसे ओरमोरो नांजाक आंका आबोनि परे आं माने बाद दं कै सिरिंका आसुगै तंनानि सिरिंका आसुगै तंमानि परे आं कै आं रेजिगनेशन रेखा महाराष्ट्र किन्तु महाराष्ट्र ताबो बानि रेजिगनेशन एक्सेप्टेबल आनो चिठी रियाखो एवं बताबो एक्सेप्ट खायाखो ताबो आनो एनिनि जता रेजिगनेशन आं एक्सेप्ट खायका हनै ताबो रिप्लाइ रियाखो महाराष्ट्र अबहाय कारण बिसंग तकाइसा थानाय विधानसभा आनो टिकेट बर जाक चरिलामो गावनि बागै व्यक्तिगतभावे आं महाराष्ट्रला हामियाल हनै मैया किन्तु हायपनो ताम बजागा फेलायका बां सामिया किन्तु हायपनो तिब्रामो थाने जता हानो स्नामनानि दफानो स्नामतानिओ किसिसा जागाव हेडपेर हायमा दंहा आइडियोलॉजी आं खापि जागलिया गावनि बागै आं नगा आसुगै दं थिगा नगा आसुगै दं फ्रो गांगांगाय ताबु जे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार विकास बाबू बानो रिक्वेस्ट खायका फायदि दफानि बागै किसा सामं तांलायनो हानाय सामं गाहाम तांलायनो हानाय गांगांगाय आफुरु गांगांगाय आं वान सुग्रा नानि साका गावनि परे आं वान सुगा गांगा बसाव फायदि डेभलपमेन्ट सामुराव बाहायगे खालायलायनाय बबतिगे खालायलायनाय जों किसा आबा बडि खादि सावै खालायलायनाय गांगांगाय नों किसा आनि गाना दंखे साव ब रिक्वेस्ट खालायगानो गांगांगाय आबोनि परेनो आव एमने तो विभाग जागोन आव कबयाबा गांगांगाय অন্তত ত্রিপুরানি বুসু জড়াতই সরকার তংইব কাহাম খাইমানো আবো ওয়ান সুকুইনো যেহেতু মিনিস্টার স্বয়ং সানো সাউ গাঙ্গাইবা বুসু জড়াতই কাহাম খাইমানো নেগে সরকার সে তংখাঙ্কা কিসা তো কাহাম খাইমানা নেগে মিনিস্টার স্বয়ং সে সাউ গাঙ্গাইবা গাউন বাগাইনো হয়তো সেকেন্ড টাইমও বিজেপি জয়েন খাইজাকতইনি থাকা নেগে তাবুসু জরাও বিজেপি নি বুমুংমানি তংতা হাইছে কিন্তু হাইপানা তাবু জয়েন খাইমানি পরে टोटेली माने तिब्रासानि बागै जे हामख्राय बा वान सुकजांनाय बा कायसा मुइतो खालायजांनाय ताबो ग्राम सिदे बीजेपी सरकारनि बिसिंतै ताबो खालायजाक माने आं नुकियाता गावनि बागै आ बीजेपीआवबो माने चिनि तिब्रासारनि बागै कोनो होप करै एवं तिब्रा बिसिं बीजेपी खालायै तिब्रासारके जे एकटा किसु खालायमाना बा कायसा सिकुर दङना आबहाय आसा जानाय ताबो सुजाराव आनि व्यक्तिगतभावे हांगांकाय आ जागाव आं नुगियाता हायसे हामबाय बेटा कायसा सामाने नों जे ससियेल वार्क खालायहनाय एक्चुअली आं 1980 सननिसिमि आनि हादखनि सामं आ जराव आं क्लास 6 परियो TSF खालाय गाउन बागै तावसु जरा आं पुइला साका आनि इन्सपिरेशन बा जे आनि आइडियोलॉजी ताव जे आं हादखना हामजागो नै माने आबंका विभाग न TSF नि मतो एराइज बिलाव एवं TSF नि आइडियोलॉजी ओ आं माने आबुसे आनि तिनिसु जरानि आनि तामनाय बखावा साति बा आनि थानिव फान गांगांगाय गा आवनि बागै ताम खायगा आं दुइ बार बकम रमफना आं 99 सिमे आं NGO जेंखा आ NGO एजुकेशन पार्ट कायसा गांगांगाय नार्सारि स्कुल खुलका ते कायसा गांगांगाय आं माध्यमिक ड्रप आउट 99 सिमे 2021 पर्यंत 10,000 नि बिसि आं माध्यमिक फेलनो पास खालायरेका एंगा ताका चिनि फ्राम दङ इनक्लुडिं दिनै गरिया एकाडेमी बा जे ड्रप आउट नि जे कोचिं दङ आबुनो आं निजिन लिड मा खालायो आ जागानि अल ट्रिपल एनजिओ एसोसिएशन होने कायसा दङ आ जागानिबो आं प्रेसिडेन्ट एंगा आं यां आनि अचिभमेन्ट करै फानांथां किन्तु 10,000 नि बिसि माध्यमिक फेलनो आनि तैमुक वेलफेयर सोसाइटी नि बिसिं थैखलाय आं माध्यमिक पास खालायरेका ता कायसा ताबो आनि कायसा तैमुक ख्रिस्टान एकाडेमी नै दङ आबो 10 बार माध्यमिक रेखा ताबो सुजाराव आ जागाव फेल करिखो 15 एबाब लाङै माध्यमिक पास खाय दङ CBSE एफिलिएटेड अबं हांगांगा आं पलिटिक्स थाइमानि देब्रागला फाको आनि सोशल वर्क दङ कारण बिसिङो तावरन तिप्रामो थाखलायप्रो आनो अबजार्भार खायरि रहरका चिनि महाराज बनि सितो ताकारजला कन्स्टिट्युएन्सी आफुरु खरकसा निने आयं बुखाकने अब तामनाय आयं जम्पुनि किसा साका आ जागाव खरकसा बरक सिबेन राजमिस्ट्रि सामुंताङै बन मगल नुक्लिया गाफुरु किसा सुबलाय खां 5000 सुबा का 10,000 5000 सुबा खां गाफुरु बनि फेमिलि न कग्रे के फेगे बनि बसामा सां परि रे नै नै गाफुरु क्लास 6 तुइ फेमा क्लास 5 तुइ फेमाने
taklai class 9 no kakha abo pura phiri ang pori ri tono abo ke tipra mo thani bising ti khlai manai ang abo ke social work khlai tongmani people jamatia hanai abo ajagane athak jamatia borong reference ro ang kai borong reference nang tuboi borang tau puju jara 5 ni simi class 9 no kasera ka pura phiri ang bono pori ri tono ang morong ang kai ani jeta internal jeta social work pa obo hai sir belai kheno chungtu jarang kok salaika belai nyangmani kok phiaba nang sarai saria next ni lama abo do lama ngang ko ba hino রাজনৈতিক আনি খতরিয়া কারণ তাং হিন্দি রাজনৈতিক আনি খতরিয়া তাই আং নর যতনান কবক না মুসুম ত্রিপুরা সানি সাতা আমরা বাংলা ফোন খাইনাই তা খুব রক আং বিজিং দেব্রমা তাম রাজনৈতিক খাই নর আবু কোয়েশন তা খাই ত্রিপুরা সানি হামকারানি বাগে আং আমরা বাংলা ফোন খাইবানো ত্রিপুরা আং আমরা বাংলা খাই ত্রিপুরা সানি যদি চেক কাছে সিকুট বা ত্রিপুরা সানি বাগে হামকাই খাম তাঙি মানো কাই ত্রিপুরা সানি হামকাই নাই কাই ang amra bangli phan khlai ta khur nor anu rajnaitik khlai tani nor anu interfere ta khlai tamkha a jekono rajnaitik khlai bana tibrasan bagai ham mane tamnai tibrasan common nai rajnaitik ang support khlaiglak ebong jekono somoy kono hoito ang ajagao tongphana ang abono ang bukhabai khlai mane ang jekono so abo to ang ajagao kamsli chumi tongi lab korible a kamsli nyang jekono somoy bong khugui ri mano haisi ebong a kamsli ani bagai important tamung hangkakai tibrasan kan important ebong tibrasan hangkarani bagai ang sudu BJP amra bangli phan khlaiman nora anu interfere ta khlai tibrasan hangkarani bagai aun bagai politics sangma khainai democracy system tamung hangkakai niji komonan bagai dokhana sakmonan bagai hano kumaran bagai hano naraknani bagai dokhana ti sanani bagai ebong niji na identity no permanent naraknani bagai sipem khainai na tarokno ba ang koboko koyo BJP khainai na tarokno ba ang koyo Congress khainai na tarokno ba ang koyo norok at least hano dokhano tipra sano tai norok ni jeta identity no tai norok ni niji no norok kono somoy phone bhaloi rajnaitik ta khlaidi ang bo khlaya ang norong thani ang kokro norong thani ang kokro hambai naidor khamul tarung song khaklayo norok sarai sarai khana sarni views bo tiprasa rok ni development tiprasa na hamsarani abno target no ideology samai tongo jese party fan khlaito phiaba bo tabo dokhana hamjang mani o 1980 ni simin ma hanjene ka representative ese phabo afurni thui afurni fan afurni je naharmung afurni je motu abotin tongko tin bagasing sitong jotna hambai sano bela kya hambai hambai